Lima. Nako, magagalit naman sa akin ng viewers, bakit di tayo kumakain sa lapag? Alam niyo kung bakit? Type nila. May lamesa, ayaw. Ang gagawin natin. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comer. ¿Qué comida tú preparar? Secreto. Hi. Buenas tardes. Gordo. Aba. Chama, ¿qué tú preparar para nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Comer. Pupu. Ajá, may pupu si Chama Pini. Vamos a comer. Mami Cookie, vamos a comer pupu. Hambre, Chamame. Ay, nakakapagod ang araw na ito. Vamos a comer. Bien. Falta poco, escuela. Mata pa sa eskwela. ¿Qué klase po ito? Fufu de ayer. Popo? Ayan. Con diseño, no? Yung estilo. ¿Ven su mamá? Ah? ¿Su mamá? Oo. Ensalada. Pupu. Dale leche. Kakaiba yung pupu nila yung disenyo. Pupu con disenyo. Espera. 1, 2, 3. Ay, ito din kami. Ya. Galina! Sarap nito, galina. Ayan, kain tayo ng galina. Ay, gusto ko nito. Ang dami, sarap. Ahora bien, comida. Bueno, comida. Mami ko kaya comida. Sumisigaw, si Kuya Rol. Mini niya. Come mi niña. Hola, mi niña. Mi niña, guapa, mira de comida hoy. Galina. Galina. Mira la comida. Galina. Como Kuya Raul. Gordo. Kaya ba niya, malabong mo manisin ko ba ni Chiba, gila yung mga parang kawaji ko dumi Chiba dumi. Kasi tanan Chiba, Pilipinas ni Yesu Cristo. Amen! A comer, bella. A comer, bella. A comer, bella. Kain na po tayo mga amigo. Sosyalera mga pagkain ni Chelsea ngayon. Nakakaiba yan, no? Sosyalera pagkain ng lola mo. Sandok kung sandok. Mi niño, papaya. Aura galina. Ella ha dicho, ella comer papaya. Cuando ha visto esto, ahora galina. Gapaya, ahora galina. Kamer, kain kayo ng pagkain Afrikano. Taga ba sila esto, Chamame? Esto sila, esto sila makwal? Cocoliko. Kukuliko. Kokoriko? Cocoroko. Kain po tayo mga amigo. Ayan po, at pagod na pagod tayo. Galing tayong Kabanatuan. Kahit kukuriko. Ayun. Hulog. Ha? Te comida bien. Kukuriko. Ha? Kukuriko. Abay, dati matigas yung manok nila. Ngayon marunong na. Oo na, malambot na. Ano mastikar. Kain tayo mga kababayan. Ang sarap na. Nakakatawa to si Alima. May mga ganyan pa. Oh. Pupo. No, misma. Ay, Vivian Cansado. Vivian no me estoy de clase. Vivian Cansado de hablar con sus hermanos y hermanas. Porque Sophie molesta mucho. ¿Por qué tú molesta mucho? Lagi inaaway ng mga kapatid ko eh. Asi. Bukas po mga amigo ay busy na naman ang lahat. Ganyan pagka mapasok na. Pagka uwi, kakain, tulog, tas may saging pa tayo. Sarap. Sophie, bebe, comer. Yeah. ¿Cuál es la boca? Así ka. Masarap siya mga amigo. Hindi ko alam kung tawag dito eh. ¿Cómo se llama eso comida, chamame?
Sopa? Ikaw, ko. Kapatid ko korong ko. Ano pala ba ka, Sophie? Ito tumawa. Ang sarap mga amigo, para siyang kaldereta. Ang sarap. Kumain kayo ng pupo mga amigo. Tapos yung pupo nila, alam nyo, kakaiba. Kakaiba yung ginagawa. Alam mo, ginamit lang ni Chama dito, rice flour. Rice flour. Para sa pupo nila. Gutom na gutom si Jose. Kain tayo ng pupo! Pupo kami na Pilipino. Ante sa Afrikano. Ngayon ko ipagkatuno na kami pupo. Sabi lang. Ang problem din. Sarap. Masarap yung pupo ni siya, mami. Sarap. Papaya! Aura galina. Sabi niya kanina, Mami, kung kami kakainin ka ba? Sabi niya, wala kakainin. Papaya lang kakainin ko ngayon. Nakita niya itong, ano to, biso galina. Ahora, gorda poco. Cuando yo preguntara, Mami, ¿qué tú quieres comer? No, niño, yo no comer. Solo yo comerá. Yo tengo papaya allí. Después cuando he visto galina, ay, masticar. Nakita yung manok, oh. Arya ng arya, kain ng kain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. Hoy, kamera lima. Nako, magagalit naman sa akin ng viewers, bakit di tayo kumakain sa lapag? Alam niyo kung bakit? Type nila. May lamesa, ayaw, ang gagawin natin. Comer, pupu, kwanto, pupu to per comer? 5. How many pupu you can eat? How many? 10. How about you, Misma? How many pupu you can eat? 10? How about you, Sophie? 1 or 2? 3? 4? Ha? 0? Si Amir, oh. Amir, comer más. Eat more. Oh! Pero esta pupu está bien, no? Sarap ng pupu. Sobrang pagod namin ngayong araw. Kaya pagka ganito, talaga marami kang makakain. Kaso malangaw. Sa inyo malangaw din sa inyo? So ayun pa mga amigo, tayo po ay kumain ng pupu at manok, galina africana. Hirap din gawin yan. Kunyari, iluluto mo, tapos iluluto rin. Tama lang si Chamami, andito. Kasi, no está difícil para cocinar. No difícil para cocinar. Sí. That, Terminé la escuela, he venido aquí come. no fácil para cocinar, difícil. Porque tú lavar de esto, limpiar, después cocinar esto, mucho tiempo. Hasta 2 horas puede hacer así. Mahirap magluto, lalo na yung maluluto mo tapos ganito pa. Tapos may mga manok pa. Hindi madali. Buti nga nakapag-prepare siya ng African food pa. Ay, minsan kasi hindi talaga sila kumakain ng rice, ano? Ayaw nila ng rice, mas gusto nila yung mga pupong ganyan. Pero okay naman. Ito, padera. Si Poneta padera. Dito, konti lang makita namin. Kunti na kasi kabote tayo dito. Oo, napakarami. Ases dos manillas. Hay mucho, hay Tubérculo. Tubérculo. ¿Dónde? Mi sitio. Susitcho. ¿Por qué no lo has traído? Mucho. Pesa. Te va a ver cuando comprar tubérculo, tú puedes hacer yuca. Oh. No hay para yuca. ¿Cómo? Hay clase de tubérculo para yuca. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Pero está negro. No como aquí. No está en el mercado. No, este blanco no hace.
Aquí hay dos clases de color. De Amarillo, de blanco. blanco. Bueno. Aquí, en Chile, ¿Qué colores? ¿Qué colores es ese amarillo se come en la olla, si tú lo tú limpias, tú pones agua y ya está. Solo así. Sí, como cocinar. No pwede hacer yuka. Hindi pala pwede gawing yuka, Bel. So, Kasi, este otro clase, este para yo. sabi ko, magbibili kami ng yuka, anong kamoting kahoy gagawin. Kalang. Itim daw eh. Gagawin daw niyang yuka, kaso hindi daw ginagawa yung kamoting kahoy dito kasi kulay puti. Pero daw yung kulay itim yung pinakabalat niya. Así? La verdad, así, blanco. Este blanco no pone así. Puede hacer, tú terminas de hacer, pero tú no vas a hacer así. Va a ser como agua, agua. Como agwa-agwa. Pwede naman daw gawin pala kaso hindi daw maganda kalalabasan. Sabi ni Mami Cookie. Kasi syempre namimiss na nila ang yuka. Mahirap naman iluto. Ay, paano gagawin natin? Wala naman danggo. Itim daw eh. Batim ni balat. Meron maganon. Isa lang naman ang kamoting kahoy ah. Dalawa, yung dilaw tsaka yung white. Hasta hueso. Solo papaya, aura galina. Grabe, tuntua ako pag kinakain niya yung yung manok na yan, oh. Ginuunguya hanggang sa buto-buto. Chama, may kaya ora to preparar esto. Alauna, Empezamos a la hora. 2 oras, sí. 2 oras, sí. Tagal, no? Mucho tiempo. De galina también, laba. 2 hours daw niyang piniprepare lahat to. Pero cuando uno tiene gas, no es lo mismo que preparar en leña. Mas difícil. Mas difícil leña. No, mas difícil. Oo. Sabi ni Mami Cookie, mas mahirap daw syempre kapag ka ang gagamitin daw ay di kahoy. Ito okay pa to. Matigas yung manok na to eh. Napalambot naman niya. Kala ko ayaw nila ng matigas. Mahina. Ano na? Pinakamahina. Pag kumukulo. Pinakamahina. Ngayon nga, pag kumukulo, mahina. Yun na siya magpapalito. Pero kung may pressure cooker, Mabilis lang pag pressure cooker, mga 30 minutes lang, okay na yan eh. Hi, busog na naman ang lahat, mga amigo. Lalo-lalo na to. Busog. Boso. busog! Busog. Busog, yenar. Busog, yenar. ¿Qué es to, dicho? Hasta la mosca de aquí no tiene miedo a la vela. De mi estaría ya escapado. Hindi natatakot yung mga langaw sa mga bela, sa may kandila, sabi ni Mami Cookie. So ayun, busog po tayo mga kababayan ko, lalo na at nakapag-prepare si Chamame ng masarap na pagkain. Salsa de solo ingredientes sa Chamame: tomate, ajo, cebolla. No ajo, cebolla y tomate, cebolla. Patatas? Rayar. Yung patatas ginadgad ni Chamame para daw lumapot. Asi, galing nga. Kaya pala ibang lasa no? Ibang lasa. Masarap siya. Alima na terminar? Ha, bebe? No terminar. Ha? Huwag ka na terminar. Not finish? No finish? No finish yet? Ang bilis ko, no finish yet. Hirapan ako na mag-English. Ayan si Halima, maarya pa siya, kain pa siya. Ay nako, nakakapagod na hapon mga amigo. Ayan naman mga amigo, pagod ha? Pagod yan ha? Tiyo, isin kami weso, isin kami weso. Asan yung pagod? Asan yung pagod mo? Sige, ayan yung pagod ni Sophie mga amigo. Hasta hueso.